हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंदों की जय। আজকে গীতা সাধক ধারাবাহিক ক্লাসে আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি। আজকে আমি 21 থেকে 25 পর্যন্ত শ্লোক 14 অধ্যায়ের গুণত্রয় বিভাগ যোগ থেকে পাঠ করব। তো প্রথমে রাধা মাধব দিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি, যদিও ভক্ত আস্তে আস্তে যুক্ত হবে পরবর্তীতে। জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী, জয় গিরিবরধারী, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীর বনচারী, জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব, রাধা মাধব জয় রাধা মাধব, জয় জয় প্রভুপাদ জয় জয় প্রভুপাদ, জয় জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব, নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি হরি বল। সকলে মঙ্গলাচরণ করবেন।
मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशोतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नमाचार्य पदाय निताय की प्रपदायिने गौर कथा धामोदाय नगर ग्रामोतारिणे वंशा कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमवदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठ नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधा शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দকে আবারও প্রণাম জানাই যারা পরবর্তীতে ক্লাসে যুক্ত হয়েছেন। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়স্য ভদ্রেশ নিত্যং ভাগবত সেবায় ভগবতীরুত্তমং শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নষ্টকি মুখম করতি বাচালং পঙ্গুম লম্ঘয়তে गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यस्वरूपं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। আজকে আমাদের 21 থেকে 25 পর্যন্ত শ্লোক। আমি প্রথম একটা শ্লোক পাঠ করছি, তারপরে পরপর আপনারা যারা পাঠ করবেন হ্যান্ড রেজ করুন। গুণত্রয় বিভাগ যোগ শ্লোক 21। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैत्य न गुणानेतन् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतन् तेन गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैत्य न गुणानेतन् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतन तृणागुणानतिवर्तते। हरे कृष्ण। হ্যাঁ মাতা, আপনি 21 নম্বর শ্লোকটি পাঠ করুন। হ্যাঁ পড়ছি প্রভু। অর্জুন উবাচ কৈলিঙ্গৈত্রিং গুণান এতান অতীতো ভবতি প্রভো কিম আচার কথম চৈতান ত্রিন গুণান অতিবর্ততে। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ মাতাকে।